हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया बटर गार्लिक माणकी। सो सगळ्यान पयली आमकां माणकी ही बरी क्लीन करून घेवपाक जाय। सो ती आता आमी क्लीन करूया। ती बरी क्लीन करून जाता की ती बरी धुवून अशी बारीक राउंड राउंड कट करून घेऊया। ती कट करून जाता की ताका थोडेशे मीठ लावून एक 5-10 मिनिटां मॅरिनेट करपाक दवरूया। आता हे असं साहित्य आमकां कितें कितें लागतले ते, आनी एका सायडीन गॅसीर आयदन दवरून तातून बटर घालून हे जे माणकी आमी मीठ लावून दवरलेले न्हू ते घालूया आनी ते बरे अशे फ्राय करून घेवया आनी सायडीन काडूया। आनी त्याच आयदनान आनिल्ले बटर घालून बारीक कट केल्ले लसूण, बारीक कट केल्ली मिरसांग, बारीक कट केल्लो कांदो हे बरे भाजून घेवपाक जाय आमकां। आनी चिली फ्लेक्स आनी ब्लॅक पेपरय घालपाक जाय। थोडेशे मीठ घालून हे बरे मिक्स करून घेवया। आता जे मी भाजून दवरलेले माणक्यो आसा न्हू तेय घालपाचे आनी बरे मिक्स करून घेवपाचे। आता वयल्यान ताका ओली कोथमीर घालूया। हे आता रेडी आसा। तुमकां समज हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आनी देव बरें करूं।